عامل الخبرات والكفاءات السودانية. de la conférence de la transmission du transfert tenue actuellement au Soudan. Monsieur le ministre. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بحضرتك. تفضل سيادة الوزير. انعقد اليوم انعقد في الايام الماضيه حقيقه من قبل جهاز شؤون المغتربين بالسودان مؤتمر معني ب لا كونفيرونس. اتفضل يا فندم. انعقد في الايام الماضيه وبدعوه من جهاز شؤون المغتربين السودانيه مؤتمر حول دور المغتربين في بناء الدول. تمام. في سياق هذا المؤتمر كان في تكريم للوزيرة المصرية نبيلة مكرم عبيد وزيرة الدولة للهجرة والشؤون المصريين في الخارج. حضرتك ممكن تكلمنا عن Est-ce que vous pouvez nous parler de cet hommage? كذلك عدد من الجهات المعنية والدول الشقيقة les parties concernées dans les pays frères. من ضمن هذه المجموعة حقيقة شرفنا في هذا المؤتمر الأستاذة نبيلة مكرم وهي معروفة بقدراتها وجهدها في هذا المجال وهي تحمل حقيقة جهد في هذا المجال ونعلم أنه المورد البشري هي أساس اقتصاد مصر باعتبار انها ترشد حقيقه العالم العربي. C'est un moyen à même de relancer l'économie كان هذا الجهد الذي يتقدم بها ودور مصر في هذا المجال وخبرتها وتجربتها كانت حقيقه لها كبير الاثر على دور السودان والاستفاده من التجربه وهي تخصص حقيقه لهذا المغتربين السودانيه في تنفيذ مشروع وتعاون بين المواطن خارج بلده ودفعها للعمليه الانتاجيه والعلميه والعلاقات البينيه ما بينها وبين دول المهجر. كان هذا الدور حقيقه تقدم به عدد من الخبراء في هذا المجال وكان دور الاستاذه نبيله مكرم رائده في هذا المجال وكوزيره مختصه ومعنيه في دوله معني بها باداره الموارد البشريه يعني كان دور كبير جدا واسهام في هذا المجال. تمام. سيادة الوزير بنشكر حضرتك جدا. سيادة الوزير عثمان أحمد فضل الوزير السوداني للتعاون الدولي وبنشكر حضرتك. Chers téléspectateurs, je pense que Monsieur le ministre Ousmane Ahmad Fadl avait parlé de cette conférence qui s'agit de la transmission du pouvoir, du savoir et de l'expertise des grands scientifiques et experts soudanais quand même. Et on avait abordé également le sujet de la ministre Nabila Makram Abed qui était honorée au cours de cette conférence et nous espérons quand même le succès pour cette conférence. Et il faut rappeler justement, Samar, que en fait l'idée était que l'Égypte avait auparavant fait une conférence de ce genre il y a quelque temps et le Soudan a aimé cette idée justement et a voulu copier cette initiative donc que l'Égypte avait testée auparavant et qui avait été faite sous l'égide de la ministre égyptienne Nabila Makram Abed. Et donc elle était l'invitée d'honneur au Soudan à cette conférence afin de voir justement son projet adopté dans un autre pays. Là normalement la conférence va clôturer demain. Ils ont essayé d'attirer les investisseurs soudanais à travers le monde, qui travaillaient à travers le monde, afin qu'ils reviennent au pays et fassent et élaborent des projets dans leur propre pays. Donc en fait c'était une initiative qu'ils ont testée, apparemment qui a un succès. Nous l'avons eu au téléphone. Nous nous excusons pour les problèmes de traduction que nous avons eu. On a eu un problème de son et Samah a été à la hauteur pour vous faire le résumé de cet appel. Suite, je pense, retour à la presse locale. Oui, certainement, chers téléspectateurs, on débute notre presse locale avec le quotidien L'Ahram sur lequel on peut lire en manchette « Lutte acharnée contre toute tentative
essayant de semer la consternation des Égyptiens et menaçant leurs biens. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est déclaré très soucieux de renforcer les relations avec la Grande-Bretagne lors d'une rencontre avec le secrétaire du Foreign Office, Boris Johnson. Le chef de la République a affirmé que la lutte contre le terrorisme requiert une stratégie internationale ciblant les racines idéologiques fondamentalistes.